मानकु मोर भूमिष्ठ पुराण एवं छोट बड़ भाई भौणी मानकु मोर अंतर भरा स्नेह। विश्वर भूस्वर्ग साधु सन्त विमंदित पुण्य भूमि भारतवर्षर अति पवित्रमय स्थान। यही स्थानर मुख्य आकर्षण स्वयं परब्रह्म जगन्नाथ 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 ही ओडिया जातिर सर्वस्व। से जगन्नाथ को नहीं आज सारा विश्व गर्वित। तो चलतु दर्शक से जगन्नाथ आशीर्वाद आज आम विद्यालय चतुर्थ श्रेणी छात्री मान द्वारा वर्तमान आपण सम्मुखें एक भावभक्तिपूर्ण संगीत और नृत्य परिवेशन करने को जाऊँ। संगीतटी हूँ सजनी 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 कला चंद प्रेम मोती बाई कलाणी। तो चलते दर्शक बंधु आ देरी न करी से एक जोरदार करताली देके मंच को स्वागत करवा। धन्यवाद।
केन्द्रापड़ा आराध्य प्रभु श्री बलदेव जी गौरव पदपद्म मु प्रणाम जनाऊँगी। एठारे उपस्थित गुरुजन मानक मोर गुरुजन मानक मोर भूमिष्ठ प्रणाम सहित परवर्ती सांस्कृतिक कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज धमाकेदार संध्यारे आपण मानक भेटी देवाक जाऊँ अन्य एक संबलपुरी नृत्य जार नाम होउची झाई झाई। एथिरे नृत्य परिवेषण करिया जाउछनी पंचम श्रेणी छात्री माने तो तांको एक जोरदार करताली देई मंच उपर को स्वागत करंतु। झाई रे झाई 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 रे चिंही नहीं परवर करे झाई रे झाई 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 रे चिंही नहीं परवर करे बड़ा दिनु देखा चाहो बड़ा दिनु देखा चाहो बड़ा दिनु देखा चाहो बड़ा दिनु देखा चाहो लगथिला मोर पाए रे चिंही नहीं परवर करे झाई रे झाई 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 रे चिंही नहीं परवर करे महकारे जंग फूल चमकारे चला जी मामा बेटी कोयली गाउछे आम डालती कोयली गाउछे आम डालती पूरे फूल महकारे जंग फूल चमकारे चार तो गला न बाजी चिठी पत्र लिखुथिब खबर डबर देउथिब सोर कर्म खाए खाए रे चिंही नहीं परवर करे झाई रे झाई 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 रे चिंही नहीं परवर करे जनक्रांति बोली खेलुथिला गान खोली
छाय 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 रे चिन्ही নাই পারবার কায় রে বড় দিন দেখা চাহো বড় দিন দেখা চাহো বড় দিন দেখা চাহো বড় দিন দেখা চাহো লাগুথিলা বারে বারে রে চিন্হি নাই পারবার কায় রে ছায় রে ছায় 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 রে চিন্হি নাই পারবার কায় রে ছায় রে ছায় 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 রে চিন্হি নাই পারবার কায় রে পরবর্তী নৃত্য ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী মানে এটি প্রদর্শন করবে তা পূর্বରୁ আমার এ বর্ষর দশম শ্রেণীর বিদায়ী ছাত্রী ঋতুপর্ণা গোটে ছোটিয়া 2 মিনিটর ভজন পরিবেশন করবে তারপরে পরবর্তী নৃত্য পরিবেশন করবে তপস্বিনী কর হ্যালো কাম সরিলে কেତେବେଳେ କ'ଣ জগন্নাথে হো মো জাতি তমা ভগবতী জগন্নাথে হো মো জাতি তমা ভগবতী বড় দেউଳରେ নাচି ବୁଲନ୍ତି ଅଳପ ବାଟରେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ଷାଠିଏ ପଉଟି ଭୋଗ ପେଟେ ଖାଇ ଷଠିବା ଭଳି ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥେ ହୋ ମୋ ଯଦି ତମା ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥେ ହୋ ଜଗନ୍ନାଥେ ମୋ ଯଦି ତମା ହୁଅନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଳରେ ଯାଇ ଯେତେ ଥର ଭୋଗ ସେତେ ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି ଜଗମୋହନରେ ଥାଇ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଳରେ ଯାଇ ଯେତେ ଥର ଭୋଗ ସେତେ ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି ଜଗମୋହନରେ ଥାଇ ଗାଳି ଦେଲେ ତମେ ରୁଷି ବସନ୍ତି ହସିଦେଲେ ପାଦେ ଲୁଟି ଯାଆନ୍ତି ମନ ଖୁସି ଥିଲେ ବାଇଶି ପାହାଚେ ଉପର ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥେ ହୋ ମୋ ଯଦି ତମା ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥେ ହୋ ମୋ ଯଦି ତମା ହୁଅନ୍ତି ତୁମ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ ଠାକୁର କରନ୍ତି ମୋ ଧୂଳି ଘର ଭକତ ପାଦରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯଦି କହିବି ତୁମ ଆଗର ତୁମ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ ଠାକୁର କରନ୍ତି ମୋ ଧୂଳି ଘର ଭକତ ପାଦରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯଦି କହିବି ତୁମ ଆଗର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଡ଼ିଦବ ଖୋଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିବ ମୋର ଏଇ ଜୀବନ ତୁମ ଚରଣରେ
କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାଙ୍କର ବେଣୁସ୍ୱରରେ ତ୍ରିଭୁବନ ହୁଏ ମୋହିତ, ସେହି ମୋହନଙ୍କ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଶଙ୍କର ବି ହୋଇଥିଲେ ମୁଗ୍ଧ। ସେହି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମଧୁସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ତ୍ରିଲୋକ ହୁଏ ଅଭିଭୂତ। ସେହି ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀମାନେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଜୋରଦାର କରତାଳ ସହିତ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ডাকুচিরে যমুনা পানি আতে গিরাবি তারানি হো 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 ডাকুচিরে যমুনা পানি আতে গিরাবি তারানি কানু কদম্ব মোড়রে একা বসেছি তোর কড় মোহটা সুখি যাইছি কানু কদম্ব মোড়রে একা বসেছি তোর কড় মোহটা সুখি যাইছি পারুন কি তার মোর বিশুনি হো হো কানু পড়েছি তো প্রেমারে মন হাজেছি বোঝা মনারে কানু ঝুরুছি কেতে সতারে দেখি চাঁদ তো নিজ আখিরে কানু পড়েছি তো প্রেমারে মন হাজেছি বোঝা মনারে কানু ঝুরুছি কেতে সতারে দেখি চাঁদ তো নিজ আখিরে ভাব সাগরে সে তো অমৃতরায়ে এতে দিনর সম্পর্ক বুঝিলু নাই ভাব সাগরে সে তো অমৃতরায়ে এতে দিনর সম্পর্ক বুঝিলু নাই তু কেমিতি রহি পর তাঠু দূরে হো হো
आज आम विद्यालय अष्टविंशतम वार्षिक उत्सव और मातृ सम्मान अवसर रे मु श्रीप्रसन्न दास आपन को स्वागत जणाउछि। आज आम आपण निकट रे भेटि देबा जाउछु एक सुंदर नृत्य, किंतु यहा पूर्व मु आपण निकट रे किछि कहिबा को चाहूछि। कन्हई जे द्वापर जुगर नायक जहार बंशी स्वरे सारा गोपपुर प्रफुल्लित हेउथिला, से हेउचंती अपूर्व लीलामय, केतबे गोपी मानक पई तो केतबे राधा पई। जहार ए सब लीला से हेउचंती अपूर्व लीलामय श्री कृष्ण। तेणु चालू दर्शक बंधु मैंने श्री कृष्ण उपर आधारित एक नृत्य परिवेशन करने जाऊँगी आम विद्यालय षष्ठ श्रेणी छात्री मैंने। तेणु चलतु से एक जोरदार करताल दे मंच पर स्वागत करवा।
ସଭାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ମହିଷମର୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ, ସେ ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ, ସେ କରୁଣାମୟୀ, ସେ କଲ୍ୟାଣମୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କମଳାର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ରାବଣର ବଧ ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କର ସେହି ରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ। स्टेज पाखु आस, तुमको ये खोज तुम घर लोक शक्तिश्वर बेहरा।
प्रतियोगी मैंने एठारे नृत्य परिवेशन करिगले सेमानकु बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा नमस्कार। जय जगन्नाथ। से होचंदी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जहार पाद स्पर्श रे पत्थर पालटी जाइथिला नारी और काठर नौका मध्य पालटी जाइथिला सुना। से हेउचंती प्रभु श्री रामचंद्र आउ आम विद्यालय सप्तम अष्टम नवम श्रेणीर छात्र माने एक सुंदर संगीत रे नृत्य परिवेशन करने को जाउछंती। हर घर में अब एक ही नाम। ସବୁଥିରେ ବିଚକ୍ଷଣ। ଏହି ନାରୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ବାଟେ। ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ।
नारी स्थिति नारी प्रणया नारी पाइले संसार समाजी माया नारी कामना नारी विमला नारी सीता सावित्री नारी कामना नारी विमला नारी सीता सावित्री नारी प्रगति नारी संस्कृति नारी विजयिनी এই মাটি রে এই মাটি রে এই মাটি রে এই মাটি ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି 28ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସେ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାରା ଜଗତର ନାଥ, ସେ ସାରା ଅନାଥଙ୍କ ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଏ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ ହିଁ କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ହିଁ ରାମ, ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୀତଟି ହେଉଛି ତୋ ଚକା ଆଖିରେ କାଳିଆ ସୁରରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା।
ଏମିତି କାନ୍ଧ କଦେଲୁ ଜଡ଼ି କେମିତି ଯିବିରେ ତତେ ଛାଡ଼ି ରସିକ ନାଗର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହାର ରସିକ ନାଗର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହାର ଭାରି ଖସିଲୁ ଯୋଉଦିନ ତତେ ଦେଇଦେଲି ମନ ସେଦିନ ତତେ ଦେଇଦେଲି ମନ ସେଦିନ ତୋରେ ପଚାରିଲି ଛାଟିଲେ ତୋରେ ବସାଇଲି ଅଟିଲେ প্রেমরে যেবে হেলি কথা মতে তো লাগিলা ধরা হেই গলা বড় সুবিধা মুখ পড়ে বিধারি না প্রেমরে যেবে হেলি কথা মতে তো লাগিলা ধরা হেই গলা বড় সুবিধা মুখ পড়ে বিধারি না আরে নন্দ বলা তো দেহর বলা আরে নন্দ বলা তো দেহর বলা দেহরে বলিল যদিন ততে ଦେଇଦେଲି ମନ ସେଦିନ ତତେ ଦେଇଦେଲି ମନ ସେଦିନ ତୋରେ ମନେ ହରେ ମନରେ ତୋରେ ମନରେ ଖୋଜରେ ମତେ ଖୋଜିଦେଲୁ ମତେ ଖୋଜିଦେଲୁ কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ तुझे छबिला
केशव कल्किमाधव गोपाला गिरिधारी शान्तकान्त घनश्याम जगदीश जय राम वृन्दावन चरि कदम्ब बिहारी प्रेमर अवतार। गुरु रथ गुरुजी गायत्री गुरुमा तृप्ति गुरुमा एवं रेवती गुरुमा एमाने सहयोग करी याको सफल कर समस्त को धन्यवाद अर्पण करुछु। एथि सहित आज कार्यक्रम को ये शेष करुछु।